हेलो फ्रेंड्स आपण मैंने आम वीडियो को सब एंड पर्यंत देखुना तो स्क्रोल करके चली जाऊँगी आपण मानक अनुरोध कि आमर वीडियो गुड़ी को पूरा देखु लाइक कमेंट करूँ सब्सक्राइब भी करूँ आम चैनल को किंतु आपण आम वीडियो गुड़ी को पूरा देखूँ कि अधारू छाड़ी चली जाऊँच गोटे मिनिट 2 मिनिट देखिकी स्क्रोल कर चली जाऊँच तेणु आपण को अनुरोध कि पूरा देखूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। हेलो हाय गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू लीना कपूर लाइव ब्लॉग। काली आम वीडियो पकई पार नु कहीं बहुत कार्य व्यस्तता थिला तो मत टाइम है ब्लॉग शूट करने। आज आम सकाल सकाल कुकु मोर उठी जाइए देखु ये कुकु उठी जाइए। गुड मॉर्निंग कह दियो। गुड मॉर्निंग को तांकर आज जेहेतु संडे आपण मैंने जानी जे संडे रे सी कौन करती संडे रे चिकेन डे पालती तेणु कौन आज तुम चिकेन डे पाल ना कौन चिकेन डे ओके तांकर आज चिकेन डे आपण मानकर संडे संडे आपण मैंने कौन कौन कर जानइबे कुकु भी सी आज कौन स्टार्ट कुकु आज कौन कौन कर संडे रे सी भी आज जानइबे तांकर चिकेन डे आज पालन करेंगे कि नाई सेटा आपण देखंतु। ये देखंतु कुकु केमिति रागी की ठिया होइचंती बदमाश होचंती कहला बेलू कथा मान नाहंती। आस चलो ब्रश करियो कुकुमा आस आस जमा अनु ना देखते सब बेले रागुंट गोटे मुझे कहली चलो ब्रश करवा सी देखते आसिक ये केमती ठिया होइचंती। तुम सकाल सकाल उठिकी ये कौन गाड़ी धरी पकड़लनी कहीं आज आमर करेन्ट नहीं सकाल सकाल करेन्ट पड़ी कुकुमा उठिकी एबे तांकर गाड़ी टी धरी नहीं कहीं सी चलाबुला करना। ये देखो आमर किसी गछ लगी ये मनी प्लांट गछ एपटे मनी प्लांट गछ लगे किसी गछ लगी कुकुमा एपर्यंत ब्रश करना डका हो चलो ब्रश कर से ब्रश करना देखो चगला होती। चलो ब्रश करियो माँ माँ चलो तुम आस ब्रश कर आज जेहेतु लाइन है सब अंधार देखा जाए कुकु मामा चा बसई नहीं चार प्रिपेरेसन चल गोटे कड़क चा बनाऊँ पानी नहीं गले चा पत्ती पकई देकी से अदा पकई देखो चा बनी गले आम पीवा आमर करेन्ट कटि जाइए सका तो अंधार देखा सब कुकुमा ये आसी पहुँची गोटे पत्र धरिकी चा पीबे बोली पत्र नुहे गोटे प्लेट धरी कागज से प्लेट धरिकी काली चिकेन हैला बेले आज ठिया होइतिला ना काली कहूँ सॉरी शुक्रवार दिन एबे चा प्रस्तुत हो आम पीवा। चलते कुकुमा पचार से कौन कहे चा विषय तमें चा पियो तुम छोट पिला चा पीउच तुम मिस पार्टी करना पार्टी करना एपटे अनेक पुओ एपटे अनेक चा पीले कौन हुए जान चा पीले कौन हुए पुओ कहून चा पीले कौन हुए कहून चा पीले कलिजा पुड़ी जाए किंतु तुम चा पीउच कलिजा पुड़ी जाए तुम पीउच कहीं सी कौन होटा देखु क्षीर पैकेटा को कणा कर दौरान दांत चा पीले कौन हुए कलिजा पुड़ी जाए एबे क्षीर पड़ चा देखु
ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଗରମା ଗରମ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚା। ତାପରେ ଆମେ ପିଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁମାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି କ'ଣ ଦୋଳି ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲଣାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଡ଼ିଯିବ। ଆସ, ତମେ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କିଛି କଲାବାଜି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ମା? ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛ? ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛ? ସବୁ କରିଦେଇଛ? ସବୁ କରିନ? ଅଛି ଆହୁରି? ମିସ୍ ପାଟି କରିବେ? ତମ ମିସ୍ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଜାଣିଛ? ହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ? ହଉ, ମୁଁ ମିସ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମିସ୍ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କୁକୁ ବଦମାସ ହେଉଛି, ଅଂଶିତା ବଦମାସ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଦେଇଛି ମିସ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ କହିବିନି। ହଁ ଚାଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୁକୁ ମା ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ଚା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଏ ପିଲା ଟିକେ ଚିନି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହଉ, ଏଇ ପିଲା ଟିକେ ଚିନି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯିଏକି ବିସ୍କୁଟ ସହିତ ଚା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ LKG କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଚା ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇ ପିଲାଟି ଖାଉଛି ଆମର ବିସ୍କୁଟ ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିସ୍କୁଟକୁ ଚାରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଗଲାଣି ଏଇ ପିଲାଟି। ତମେ ବିସ୍କୁଟ ଚା କେଉଁଠି ଶିଖିଲ ଖାଇବା? ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା ବିସ୍କୁଟ ଚା ଖାଇବା? କୁକୁମା କୁକୁମା ତମକୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚା କିଏ ଶିଖେଇଲା ତମକୁ ଖାଇବା? କହୁନ। ନିଜେ ଶିଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, କୁକୁମା ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଦମାସି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଥରେ କୁକୁମା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାସନ ମଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେଇ ଶିଶୁ ଜଣକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଯେଉଁଟାକି ବାସନ ମଜିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମମି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଟିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ। ସବୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ପକେଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାସନ ମାଜିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ କହୁଥିବ ଏଇ ପିଲାଟି ବୋଧେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କାମ, ସେ ଓଦା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ନିଜେ ସବୁ ବାସନ ମାଜିକି ରଖି ପକାଉଛି। ଥାଉ, ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ କପ୍ରେ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ, ତମକୁ ବା ଥଣ୍ଡା, ଚାଲ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଆସ ଆସ, ଗୋଟେ ବଦମାସ ସବୁବେଳେ ହେଉଛ ନା ତମେ। ହଁ, ସେଠୁ ଆସ, ପୁଣି ନାକରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବୋହିବ ବନ୍ଦ ହେଉନି, ପାଣି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ନୁଚିଛନ୍ତି ସେ ପିଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଏପଟେ ଆସ, ବାହାରିକି ଆସ, ବାହାରିକି ଆସ। ଚାଲ, ରୁହ। ଯେହେତୁ ବାପା ଯିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍, ଝିଅ ସେ ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନି। ଝିଅ ଆସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ପକେଇକି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ବାବାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ନୁହଁ ତ ମଟନ୍ ବୋଧେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି କି କ'ଣ।
कहीं मु रोषे कला बेले तो कहीं आसिक हेल्प करनु ए मु रोषे कला बेले तू कहीं आसिक हेल्प करनु मते जन भितर खाद्य बनवा कम चलती माड़गोल बेसी चलती ये पैंट को पूछ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା। आसीचु बर्तमान आम छात उपरक लुगा सुखेवा कुकु आसी गोटे टेडी नहीं कुकु खराटा केमी लगुच बढ़िया लगुच ना खराटा हाँ कौच बहुत जोर खरा है देखो आम छात उपरक आसलु ए लुगा सुखाइबा कुकु ये बदमाशी कर भूत चल कौटी देखा भूत ये कुकुमा कौटी भूत अच्छी देखे चलते छात उपर कौटी कौटी कह ओ एटा अच्छा मु जूम करके देखिया भूत कौटी ये भूत रोचंदी बड़ बड़ भूत देखो तो मुझे आपन को देखे दूची कुकुमा जो बिल्डिंग कथा कहते बिल्डिंग रे काले भूत रोचंदी कुकुमा देखी ठीक अच्छे हाँ ठीक अच्छे मुझे देखे देची ठीक अच्छे मुझे देखे देची भूत कौटी अच्छा ये कुकुमामा थकी गले बसी जाइए तुम पैंट खसी पड़लानी सुखे सुखेकी ये गछ लगी बहुत गुड़ाए गछ लगाई ये देखो गोटे फूल भी फुटी यहाँ रजनीगंधा फूल फुटी ये चलतु खरा प्रबल हो पुणी पलि जा घर को चलतु घर जा कथा हो कुकुमामांकर देह भल ना तो तेणु रोषेईर दायित्व मोर आज तेणु चलतु मुझे देखुची मु चिकेन बनाऊँगी ये चलतु मुझे देखा चिकेन तापर सेपटे देखेबी कुकुमामांकर भी देह भल ना से शोचती आज तो रोषेई दायित्व आज मोर चलन देखा एपटे भात बसपटे चिकेन भी मु बसई चलन देखा ये चिकेन बस मसला प्रायतः हो आसलानी चलतु तुमको देखे दूची देखु आज नाली नाली चिकेन झोल चलती मुझे टे चिकेन फिकेन रोषे करे मुझे बेसी तेल यूज कर दिए जानीपे तेणु कुकुम मामा आज कहते तुम बहुत तेल पकई दीच चलते मुझे देखा यापर आपण मैंने केमती चिकेन रोषे कर सीटा भी जनइबे एपटे भात बस भात भी हो आसलानी एपटे आलू भजा हो रखाई मसला फसला रेडी हो सेपटे देखो
ଏଇଠି କୁକୁ ମାମାଙ୍କର ଦେହ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କୁକୁ ବି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖା। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁ କାମ ଆଜି ଆମେ କରିନେବା ନିଜେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ରେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ମୋର ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ କୁକୁ ମାମା, ତମେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେବନି କି? କୁକୁ ମାମା, ତମେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବନି? ଚାଲୁ, ସେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରିନେବା। ଚାଲିଛି ଏବେ, ଟମାଟୋ ହେରିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିନେବା। ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେପଟେ କୁକୁମା ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେବା। କୁକୁମା ଆସ ଗାଧେଇବ, ଏଇଠି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଗାଧେଇବ, ଚାଲ। ମାମା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ, ସିଏ ଏବେ ଗାଧେଇବେନି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ଆଜିକା ଖାଇବା। ଆମର କଷା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଆସ ଆସ ଆସ, କଷା ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଉଠେଇକି ଆସିଲା, ତ କୁକୁ ମାମା ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଯେଉଁ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କଷା, କୁକୁ ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ କଷା ଚିକେନ୍ କିଛି କାଢ଼ିଦେବା, ତ କୁକୁ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଓକେ, ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଭାତ ବି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। କୁକୁ ଗାଧେଇନି, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯାଇକି। ଏବେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିବ ଭଲସେ। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବସିଗଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁ ମାମା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। କୁକୁ ମାମା ଆଉ କୁକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି, ଆଉ ଖାଇନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ, ଚିକେନ୍, ଆଉ ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଆଚାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁ ହସୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।